Ibaraka tia wakat ni ngayam senda muda lawotone kibane mora lawotone savan TV tit pour defangil kepi la nandika zurada anta siamba ina wili lambala nebni semet zarsa ko de Burkina Faso to bonne promoteur immobilier ramassantone suning semonde api balem zeka koisi wili gambala bam pasa kene go nem tumna me santum bam tumna budu opsan dati enyam tumna ti bam liber porin ren kitamet sa kiba kitaba nasers koisi lablemane nutik ne lamanta sula na yilanton wete mawra pampanga ko ya ton pam kilare go nema zingim inna le mawli lamet kiba point bangi titi tom kasaning seman ko tenga point to bontinu atypique de kudugwa azin kame en watoto ne na novembre ki waram pisi la nasan talantare ram pisi la ni ko tenga point la ronda yumna na kapana wena son lora bali son soala ayabum sembi sombo te sananti ki nemni singete tom na soali le te nawri kaseto on tasiamba kala bilfo rende il poussa fangil kepi baraka wakat mosatina waset kibe zurado on tasiam wala sinda wulide kibe singrwa ina talata ba ankengante wuligi promoteur immobilier mas ne nebni samet zarsa anko donwa obseka kwesoto ne anale mo wuligi ba mawra na kelenkenga tawri o pasaki ne wala rim soning senda tanke tumna point te wenda wala tumna ni sia gonem so han tumbam tumna budu sandati te tumna ayibambala na yamba wotone ren kitameta sensa kibe kitaba na wuliga bamara bo syndiqué en tas qui va quitter ba lable menton ri manukti kri ne lamanta sula na yite mawra aton pampanga tunan table ki nasman kaseta somayla rabo na venatondo gonera hango tibam shogolga ton pale na mana promoteur immobilier ma tum na teka ya pipa wotone promoteur immobilier ma hanti ki ba quitter ba zanga na son seneba urunda son rapport a obgoma goma yibu bam man kozo sebre nan kon gonera na yiti bam tum da rikitirga ele ben passe bam hama nutikri ni sula hamore ni mbuida na pam zartir sengande c'est un pipi kwera wenge promoteur immobilier ma yela me ti bam data meti gonera gese bam serre yo tagasram ni lemponis ba ti bam yo to pam manas bam seba toto ti seba uzo hambe karson wa kosame ele ben parne ob koza memorandum apora ti gonera gese Indik son ninga leta wa tumne ni tumne en sob mensa nan song taba en song ni mwida ni zaka soma to bugande wa iyemo wa timsa wusho hammande obleban pasa me tibam kozga ya obhande reziga en puizis kwabra bizi pisho ba ya hanna me zaka son kose zipi na haya nan kose zisa ni nebni hinda to zivida obuni am tisa yiwotone anan songa ni mwida wusho yare na yinga L'absurde causera sebre auto na tas go nera. Obleben tien député rama na wa larston rangisa. To bun soma titon rayi na naf Burkina Faso toto. En pahribu mana nutikri. Ni sula son rantaban pisi. Ya sula hamonde nimbuida na pamzar soma ngade. To bonti association des droits au logement. Zinkanga obraten songa taba promoteur immobilier ramani sulu bamba. Anaiti wengat hinzin pinda tineb ko ngobzi sineb ko ngobzarse pam hinseradam pame l'état wala surbu tete wa sababinga zikang lab tien rien tia assemblée nationale la menghama vesro 2016 a yomde la wunik tizi sa wengat yi wosro balezi him puinze me yoma wana tipa zemse ya parcelles tous ko barlanu wa député rama vesra nda venra ina kila pasen kende zisa wenge la koromongo komino la nan kenga to wili yambala ti lotisma me amana bine la nimbuida kinri pa wonop saka tumna bale wili gamete tumna santiusa akausa woto la wakat kanga zama wa sonra pata waruna ren ki tamet brata beton poiti tataba ren nimbuida me keten zera koisi la commune mera ba me wili gamete tumna certain kelen kenga tawri tumna tara ruber win sol ko yo santi pam kaseta ablekinda na venatondo busum kuguru zugu sumbe korsi moro tenga poga ratit sanama teng soga lotisma wa ne zuloise on kontenga remba nembuida wilga me tipui ba son puya ada pata ne ba fa zangi yaren so to koton to le brandik na kende an le ba managa lapson wanti koton fa ti ati korsi moro mera amaun jese ti nembuida rapidi abwan ken maka tenga kane resamo pa yisomai donc nembuida suru pa nombi kwatba problème mo yelo tismo ma ne ba yela me nse ma yum pile ani obrike la ri famille qui est un paquet là ton ne donc to bien ça des inisa on ko ne ra kava
bo tengram jel sam pa manake yam yak sel zinsi ko woni ta bilima yibo donc c'est tengram jel nam pa manake bon ala longue han watti ana ye wena len tengram ba ton kalma le qur'ane tenga yin ko so wena to wena song to brawen xatonde mbebe ko mi ko po mo bam mi to mo ko mi ki en yitte brawen xabe bramana tang on pasake sun panom pasak parcelle la puibe ton ji ko sa jil fa parcelle la me ton patolon pa ambafu patolon yel ton ner kabet wed bare na je que anunguti nye pa ma parcelle ni sab kabe ton hum bebe no yiknyar baram la diabram ma yum ko beta la pina la auto to boya ti fo yik zalam fasin lo mbangon chedenti fo patali jibe ese sakda me ko tambi shondo ti yedda yeni Korsimoro Mera a Jacques Ouseni Wedraogo wilgaman tibomba nama awa mika tumda sen tiuse tibomba me tik aneseb kuda ankela na kengene tumda taure la bomba raba ya tinimbuida tumda na kendre ba de bomba me parato moto net fatenga pour bene ye 2003 lotissement wa zinjara moblé hab zinjara passé on prend la pont quarte ba nerba ye ndera passer yan kabe sul le hanzin na sul le mikamenti ba lotissement ning na nampuya wa sampa lotissement na ya hasingre aya lotissement ha jeune lowe o pa 15 zinsa pribe la wennam so mana nanti waya runda la Tyler mimti pinna de lo amene sanda mikamti zinsa sampa pa mu ya wa mu ya budum bebe parcelle sa sonra men pa sek ton bunda wa impact kine ba kosun kiesa sonra ya wuso yi parcelle sa ton tara la ba pa sek neba ya tileti la an sulgu ngezi seramba tubiya sabab parce que ya sabab di lotissement parcelle sa pama to am to ba me pam gumbu hectare forêt parcelle yi ayi no kwem wuso par parati ya san kabe bala sanda le on le ba ko len yes man ba wara 20 hectare pisinu papa ba ye tulu to par hectare piga to pa parcelle pisi le vraiment mi comme to pa on yi am samba ti sanda me yele to ko bam zanga ti sanda me lotissement patarabe to rato wuk bamba woni lotissement pour batia bam zinsi pour la lotissement qui voilà ton zule ça ne va on pas wum de la woto busum kugurzug na ba bango sayene bambaraba yati Korsimoro Mera a modon dikna kendre to nenen buida taba sinayil to ton man lotissement ti bo dazindi tout le bam tum lo to tum de kare sul to beben tum baton me nebe be sullo le be sullo ji sha tengara mbara ton we ton tum le auto datun bang yem me zulo yete di man di barare me nam nan karwa nan ko ni buire anen ne ben nan ko mere ya ko yeni datam te man shugun nan taaba to jeti ton yella mana ton bala sangdo bala sangare ton be ni buire yinga data be woni yeme taaba la ma ala ton da busum kugurzug ne buida wilga mamba tibambaraba ya tuble be kan tius lotissement tenga pour bene la modon dikna kendre ti hectare en pour fa bizinga sopam senta parcelle nase ti are balanton songe ti nembuida ton lotissement yondo busum kugurzug pour on Nora ni sobla auto ne senya kade dara matonri na ilanton tal tumbu to tori la fila zemsanta na zin Burkina Faso wanti da dinda manentaba umnata na ton zindi yap sambundi journée de l'intégration interreligieuse pour la paix au Burkina Faso rentumna na novembre ki pipio san wata labna ton le million na auto neri mbuto tori la na savan media rukasanga norbala la tumna nan ton tumem sunni sengete sanetumna soxalili sera kibe kid bazame nan ton convenam Issa Oumar Atis man kasita Salmata Tapsoba en Vénératondo. Tom Tilafizin de Zamana Pora, Tenimbu de Toro Vine Tabola Sincerde, la Tidine de Mametor en Penartaban to Zamana Nagan la Finga, Ade Arab Kanga, l'année sincère de journée de l'intégration interreligieuse pour la paix au Faso Rata. Tunda Seranba, observe Kibeket Ben will to Nahanaye Soba, a williga metidine de Matoto Naserata Barari. Din da manebna mana yila abna mana sawa abna liban ba hamar walti yan lori sai alafika set bumbu rim dem no katek mena zinna me tum na pora tum da seran ba
a dedene kongo sẽn be so kõta tõnd vẽenem yaa novembre ki pipirat sẽn yaa ninsba fãa kibsã d sẽn seng n maan yʋʋm fãa n tigsd dĩin dãmbã toɛ-toɛ rem dɛbdba tɩ d maan deem n paa na yɩl paas taab sũ-noogo sẽn na yɩl n paas taaba kẽedã taare gob kẽndã taar tɩ bõe yaa sak taaba f sẽn wa n yaa dĩin ning pʋgẽ ne a to neda bɩd modge n bao taaba bɩd modg n maan sũ ne taaba bɩd modge n waoo taab dĩinã bɩd modge n kos wẽnde t'a gãneg burkina faso laafɩ sẽn tũud ne dĩin dãmba zeb sẽn tar wɛɛngẽ sẽn tũud ne dĩin dãmba na gã taab wɛɛngẽ tɩ a woto la d fãa sẽn data rõnda tʋʋmda koe zug tɩ n yeelame bi-bɩɩga la bi-bilfu mudg n yɩ tẽngã meta ne b sẽn na n sake n yɩ yam-sõng soaba sẽn kẽ ne dĩin dãmbã gã taab pʋgẽ yʋʋmã nii wã sẽn sɩngã d tõe n geelame n gili nasaral wã tɩ bila wã d tõe yeelame tɩ pagpa lubat pʋgto la sõnsg be neere yʋʋmã nii wã sẽn bɩ a zugã ne wʋsg pẽgda tʋʋmna yaa noora ninsb la wotone b sẽn maan journée de l'intégration interreligieuse pour la paix au faso rõnda yʋʋmna gom zu-roog ning b sẽn na n tɩk n tʋma yaa burkina faso kũm-biib la a kamba yɩɩ laafɩ tɩ n tʋmba y tẽngã yĩnga tẽegr yĩnga yaa novembre kiiga pipidaar sẽn wa tɩ la b na maane raar kãnga tõnd tẽngã taoor soaba zẽka b na n rɩd na n tʋg n naag église catholique radit mon-père dãmbã tɩ b tõog n maan tẽegre yʋʋm piinã la yembr wotone fondation jean paul II sẽn be la a tʋʋmne dẽn tẽngã taoor soaba kell n na n maana tẽegr n wilgi yɩ 1980 yʋʋmde la mikri tɩ pape jean paul II na n maan boole na yɩl n kẽg tõog ye tɩ b teele sã ne wala tɩm ninsi sẽn be bɩ tãmsã soogã n date tɩ yãag tõog n paam zĩ-kãngã rẽnd zĩigã pʋgẽ d na n kẽngame n tɩ paam vẽenem ne président rockmar christian kabore meng mi meti Pape Jean-Paul II wa wogodoka 1980 an wa wogodoka la segda meti a kom wakato mbe Sahel non wa ta kelen de kwera mbol andunia fa te me songe e te fondation wa pam song nimbuida to pam yi fara pourin to pam dibo te kasiera te teng pourin nebki kom la pire ko nyodie Rinda pore ya 1980 la ngoma yumanu pokoda fondation lugule me la bulgamti fondation lugula ya 1000 milliards pista lore la pa mobiliser rinda powa o mana projet rama na song nimbuida tia kom zige tia kob zige tia ti selb zige na yela song Sahel neba donc nous n'avons tigisga ya ba maintenant wers nge ba man tum ninga wa la tona nge gum konga par exemple de ndayawangoma akete be runda wa tia me ti ton monde ta sobo ça et ti covid 19 me be pour moi et ton ti ton kete wulede ti bola Pape Jean-Paul II Wambola akete ton kete même bonne ti neba ti a Burkina Beramba ti a yingramba bet songe ti pa me songtaba ti ton me nimbuida farabore nan tɩ fɛspa kos yaa sĩnima tigrã noor pisi la yopoen soaba tõog n paak kulemse beodaarã burkina faso kaane sĩnimanebã sul-kẽngã sẽn boonde tɩ fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel la b zẽka b naoore n na n kẽng kãs sẽn wule la mizaanã tõog n teg n kaag burkina faso soda ninsi sẽn kẽnge zabra zĩig n tɩ maoẽ n be sãn pʋgr pʋgẽ rũndã rẽnd yaa sẽn na n wilgi b tɩlg la a belem nimbãmbã sẽn ne dɩd pãnga tõnd burkina faso wã yõ-koglgã a na tõog n yɩ sõmbo tɩ b na n taaga pa kɩsame rẽ modra osman kasetã na n vẽnega tõndo ad cinéma ne ba lagam tab sulam sumbo ne farnti Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina Faso zekabna ro nan ken kansa ngule la mizana mtugu winga bu sunoro no bo belem ne Burkina Faso sodasa sen ken zab laso antu zab lebon wabe kansa ngule la mizana tipdo sene apazuk nam Jean-Baptiste Wedra ko se sulla tawr sabu winga dame ti yam yakar kan ya nan winga sodasa bamba belum niba tunya ka yam yakar na o jesu dan ni sim poglo ba bari tunu be festival ko e sin man ba festival ya fet budu to muni Burkina ni Afrique film damba wala tunu gi ameti
façon ko Burkina men kanga tun namse de me voilà ya yelu skum be tun namse ne voilà ti tun sana man feta me ya watun bakka wakata na tikim taba ncidem ne pourtant yeme wo miti Burkina wo mbi safa e winga me voilà tun sudasa be fon zavne voilà kero pam ne kero ko ngudame voilà kero pokon deme kero me bara bimbe ne donc ton gemti sana man ti kideng bala ti tun katara ni visuere ton kata ni banzuere ni ton mi sunya poussé ni situation be kawa akanere wala ton sin dam sin man bayele ton kata man fait balute voilà poti ton cinéma man fait ton metal na kendre na yunu mine Burkina neba ti ton patembe froma zavani bugurade ton camera me ya bugurade ton tenki ti la file bon voilà la tom sama na kendra wa gis so da sam pokula ya ya kasan ni tondo bare ton pa ne to zabar zinga to neto pokula anduga article to suyan guso voilà donc ton sa o gehme ba me yetamti o papier mbre ya wan ka tab sin gilig na ges bar namba giligir kanga logor kuduge apazuk nam zambatis wedrago tala ko isnan tas Burkina Faso ni buida sanket ne soda sa wenge ton kate tine ba fami ke nyambro pongwe la ni ban pongwe la retam sit ton na taba o nugu yende nugu bise nugu yende yikin zab menga voilà ti la fa le bon la fa san le bon ne ka fa le tensi kan tuma voilà bare tout ça be kan man wa meeting o meeting yela san wa loge voilà ton ngana gem ti ton fa ne ko na bo menga la ton carte yen way yela ton da mi ton sin damba yet munda ya ti Burkina Faso ne ka fa bizine ni nga be fa fo man duna ni fa yela ti bunkanga talanchen la fille pour weng Cinéman balam tab soulab monté Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina Faso. Il y a 2019 à Youm de avril la Kyugu, lablugul sulkanga. Sulkanga pouré. Ya cinéman de sul to bam pig mbe pouré. Ou bien winig dame. Tibama zek bna ranken kan sangule la mizana otoa. Patek la otoe. Fespa ko logo kudgi. Cinéman de tab men na wa passe. Obna ma de cinéma da yisi. Winig Burkina Faso comme la ni sum na rab tan so bon solsa. Tutum la ni ngab son tumda comme c'est de Burkina Faso rasmas wate obna zeka bna ran ken kaya solmo nto sosni tan so bon sol sa sen ketin ni buid la ni so zo mbasam zaksan wa be solombe bit kelam pa fespa ko pour mbalam wiligi ti fespa ko ramba sampa men wala ten ba son ringa zina men ilan ton kamsi vena buto tori ning sur pos monti livra son wiligi fespa ko son lugula te ka yumpino tumbu to tori santume na ilan ton ti nep kere waton dikti bangri en ko ba woto ne obri ka sibra nan ton verantas ki ba kitba to nan tara pa ki samare mudra man kasito salmata tapsoba nan ko ton venam ya livre santanes ko besuri labsin yiti gomni sabla zamana cinéma yelle son tourné Fespaco un signe Fespaco un signe 1969 nan talenta 2019 la seb kanga son tour yiwa ya Gaston Kaboron pane professeur Michael T Martin ya ba mana taba en parnière ne délégation générale du Fespaco docteur Yis livre a Gaston Kabori ya ne ning sanare docteur Yis livre gomna ne ton livre yelle la obtumninga pun tuma song da runda ti nini ba nambe runda wa ton bang ti sinma ka sing runda yi ti neban tume nip suri la au minimum ton man film damba la bra tax dame ti film bamba ya bum mane Afrique ni buida renda na yilin top ton bang wi ya ni nisba top ton bang ti bam yel swalma ti bam vima ti bam buda fa runi singra Afrique tengonga poka defa ya buyo ton film damba poussé top ton bang ti bat ligda yiban kabeye bon yo tout so be ton en liban malgré un passé la twin la mais ti buninga jouer mana kapodi ton kamba ton bangarenda Arduma Somasi délégué général des Fespaco pour Bampère à tout na wilité à Sambo ça n'est Gaston Kabore bam wilig de livre kanga yoda nenibni samande cinéma
yõode a tara yõodo yãmb sãn da yaa kambo yaa yopa yaa kẽem dãmba yaa barãm n karema b bãngda bũn-yot wʋsgo n na yɩl n tɩ b bãng tɩ bũmb ninga sẽn dɩkd n be burkina ka mi fɛspako wã yʋʋm pisnu la fɛspako wã zĩn yaa festival dãmb wʋsgo lagm n sɩnga zĩis ka tɛgs wɛ maan noora nu maan yʋʋm piga n lʋɩ tõnd nengẽ wã tõnd yeelame tɩ yaa tõnd me nin-buiidã fãa d tagsga ned d n tẽed d menga n kɩt tɩ festival kõnga ket n be rũndã sã n yaa ne livre b sẽn yiisã b tõe n paama la fespako wã zakɛ livre fãa yaa wa kɩ tusa yopoe Nord pisi la yoban sabla wotone la nuit atypique de kuduga samon kwa tinaka sans soronde ronda yomna na novembre ki ram pisi la nasan talantari ram pisi la ni sane kudotenga poem ronda tumna me ana wila tour zali sana tigne sunning sengete tumna soxali li san sekibe kitba ana venram wili gametana mana kudro secteur 10 point la abnanton ri en ville tumna renda san sekibe kitba yila musa san laurent octobre ki ram pisi la yewa na tas venam tumna tara dawda kabur saman kaseto pena wasane wala naka soranda kudbi ko ala tenan kilaba bisi la nuwa lowa apa ngonore ya nakato ne wa tonda na panya nake ya pipi nak ton singde ayum bisi la yoba ti bon pakrar naka pakrare ton bonti zak pakre ina yesame ti ne bana yi zizanga wa sita point wa gis pakra ya toto mais il a ton andikam artiste kwa la pihni nan tore man fa ti ne ba fa tutabo wa nya spakra zinyi ne ba fa suri no la ton kelem bon da kudura ma fa tup kelen yi ti naka ya bam naka yi ne ba fa tup kelen yi nde samba wa bam sing man da ba be ti kudura na ba puyo ko kelem kim ram nan kelem taba kambo me pis bor mu insan la tondo mon pokon bo yur la tondo waya ti na nyabe ti na fa nyabe économie créative et anemore rati la me misal santon man bumbu te soma ate membu ni bafa la développement local la rati la me ti naka man bumna ninga songu da kudugram bafa konta kudugram bafa bumbu ti ninga fa ton zaminga la zanzaka artiste ramba na wa ya artiste pile yibu zabar fa artiste mataro na kere ma point la ton na ya bampile ayibe Burkina Faso ramba ya bambo way yitip kenga la bambo tabo la Burkina Faso amzi na wa me a grek na wa me a kaya woto na wa me a nambalum na wa me la kengramba mam pamine samibie a DJ mix na wa me MC1 na wa me a Sidiki Diabate na wa me ina kelen pa kudro tenga pon la sokanga ya balla ni israel na ngome wili tenor pila tam so la woto ne sane to na marakana samande to bonti vacances marakana de kudugo to na atawata ambassadeur sibra san laurent te bali l'école ninga sambi sane son pele saka pour un kudro secteur 5 la to na santon en comme ça et sanange to na woto ne final la équipe sayibo ante taba yap sambonde union des jeunes footballeurs de kudugo koyra UJFK Bamba Anton Nantiri sane wala Zumuta FC tumna san wanti ambasi sane regali te wen 15 monté tiro bitamik dambala dia IGFK Bamanton Pame sane coupe otone andi club nan Pame torfewa la Ligue Santa tous pisibu ziga point neni mesenderali coupe kangawa yurbo name Emmanuel Nana venada tondo sane bumni 5 tête gatumna nyona yum kam fagil kiapi dawra kabur micro wa la nankelere ya sida ton wa nge sameti bakara manda jeni sa pami chengi ne fansi ga me famba mi ma ton ya piam ye ton organiser compétition yum fa bidri tru tabka wihida la ton tabiam
ti tenga na keng tore ari ka chuo yitore equipe pisila nas te daba la problème pathologie ndi wata finala tonte la meilleure équipe ni c'est son monta finala ba masita am son rono ma usune mobilisation ni ne ba han wa na ya tonda si tumda isuna conseiller spécial be ga yo fa ya da tondo et Mathias il a conseiller municipal et PDG entreprise de transport et yo fa ya Benetton yo kateka kwenye me filiga sawadogo rundo patron kala tuma représentant fa Benetton ka na nam safa Benetton ka wakatwa te ben na po mina kompanga na kitu kile nyado accompagner jeunesse Kob san nome roti kulin yida yani tet podi fangil kepi hizine tondo anton pam venam kibene mora it posi la baraka tene watem le pam kibene mori 7 TV